ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମନେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାର ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ 5 ସମଷ୍ଟି ସଂଖ୍ୟାଟା ଏକ୍ସ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣଟା କେତେ ହବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତାର ଇଏଟା 5 ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏକ୍ସ ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ କେତେ 1/x x ପ୍ଲସ୍ 1/x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି 5 ମୁଁ ଯଦି ଏଲସିଏମ୍ ଟା x କାଢିଦେଇ ରହିଲା କେତେ x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ତ କେତେ ଯୋଉଟା ଇନଜୟ କରିଦେବି x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5x 5x କିনে ଆଣିଦେଲେ x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ବୁଝିଲା x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲ ତାର କ'ଣ ହବ x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 5x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଦେଖ ଅପସନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଦେଖ x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଦେଇଦେଲା 3 ଆଉ ମୂଳଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଦେଲା 3/2 ହେଲେ ସମୀକରଣଟା କେତେ ଦେଖ ମୂଳଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଆଉ ଗୁଣଫଳ ଦେଖ ମୂଳଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାଟା ଦେଇଦେଲା କେତେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା 3 ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାଟା ଦେଇଦେଲା 3 ଆଉ ଆଲଫା ବିଟାଟା ଦେଇଦେଲା କେତେ ନା 3/2 ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଗଠନ ପାଇଁ x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଇଣ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ବିଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 x ସ୍କୋୟାର ଏଠି କେତେ ଅଛି ମାଇନସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 3/2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଟୁଟା ଯଦି ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଗା 2 ଗୁଣ କରିଦେବା ପଡ଼ିବ ସେଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 6x ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 6x ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲା 6x ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଦେଖ ଅପସନ୍ କୋଉଟା ଅଛି 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 6x ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ବୁଝିପାରିଲ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି 2x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ kx ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ସମୀକରଣର ମୂଳ ଦୁଇଟା ବାସ୍ତବ ଆଉ ସମାନ ହେଲେ k ର ମାନ କେତେ ବାସ୍ତବ ଆଉ ସମାନ ହେଲେ b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଦେଇଛି କେତେ 2x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ kx ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 2x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ kx ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 b ସ୍କୋୟାର କ'ଣ k ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ମାନେ କ'ଣ 4 into 2 into 3 is equal to 0 k square minus 14 गुणे 8 तिरकी 24 is equal to 0 k square is equal to 24 टिके 2k square कहले 2 ये 3 1 टिके 2 2 तिरकी 6 चौक 24 ठीक अच्छे k इक्वल के ताई स्क्वायर रूट ऑफ 24 24 रो कल्ला हमर केते 24 यदि काढिया होले 24 रे हम काले 2 रे 12 2 रे 6 2 रे 3 2 रूट 6 2 रे 4 2 रूट 6 आंसर देखो 2 रूट 6 ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कौन कहछि दुईटी मुद्रा को एक संगे टच कले अति कम रे गोटे हेच आसियार संभाव्यता केते ले पचाछि देखो दुईटा मुद्रा आम जब गोटे टच कले सैंपल स्पेस कौन हो एच एच टी एच एच टी 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 बुझापड़ानी तो सैंपल स्पेस होती केते 4 कौन अति कम रे गोटे एच माने कोडा कोडा हो एच एच हे पारे टी एच हे पारे एच टी हे पारे एटा तो हबनी बुझापड़ा तो 3 संभाव्यता है कौन ई मोड़ एस मोड़ तो 3/4 बुझापड़ा 3/4 नेक्स्ट कही 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 समीकरण अन्यतम समाधान केते देखो 2x प्लस y प्लस अन्यतम समाधान केते देखो गोटे नहीं पक भर गोटे पक आउट आसुरा देखी दियो दुई जगह जब शून्य पकई एक जगह शून्य पकईली y 2 आउच कि देख
ଶୂନ ଯଦି ପକେଇ 2 into ଶୂନ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ଲସ୍ y plus 2 is equal to 0 y equal to minus 2 ହେଇଯାଉଛି। ଶୂନ ପକେଇଲେ ମାଇନସ୍ 2 ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା 2 ପକେଇଲେ ଶୂନ ହେଉଛି କି 2 ପକେଇଲେ 2 into 2 ପ୍ଲସ୍ y ପ୍ଲସ୍ 2l 4 ପ୍ଲସ୍ y ପ୍ଲସ୍ 2 ନାଇଁ ଏଇଟା ବି ତ ହବନି। ନେକ୍ସଟ ମାଇନସ୍ 2 ପକେଇଲେ ମାଇନସ୍ 2 ପକେଇବା ଦେଖିବା ଶୂନ ଅଛି ମାଇନସ୍ 2 ପକେଇଲେ ମାଇନସ୍ 2 into ये 2 प्लस ये y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 प्लस 2 हेले 2 एटा भी हबनी। नेक्स्ट एटा देखिए देखो 0 पकेले माइनस 2 अछि ना नेक्स्ट जदि 0 पकई 2 into 0 प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो तो 0 प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू माइनस 2 जब y इज इक्वल माइनस 2 एटा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहछि समीकरण द्वारा लेखचित्र छेदबिंदु केते किछि नै डायरेक्ट समाधान कर दे दिया देखो x plus y is equal to 2 ଦେଇଛି x minus y is equal to 0 ये कैंसिल 2x is equal to 2 x is equal to 1 x is equal to 1 देखो x is equal to 1 कुडा अछि एडा अछि कुडा ना तो ए दिरा भीतर कुडा ही हबो एडा तो हबनी x को देन y केते देखिया देखो x plus y is equal to 2 तो x यदि 1 होला 1 plus y is equal to 2 y is equal to 2 minus 1 that is equal to option B is the correct answer. Next डिटरमिनेंट टा देछि तार मूल्य केते पचाछि देखो तो एडा गुण माइनस एडा गुण दियो माइनस 7 गुण केते माइनस 8 ये माइनस ऑफ ये 3 3 9 ये माइनस 9 तो माइनस 8 प्लस 9 दैट इज 1 ऑप्शन नहीं जब बोला नेक्स्ट देखो गोटे संख्यार दशक स्थानीय अंकटा x एकक स्थानीय y हेले केते देखो दशक स्थानीय एकक स्थानीय y कुड़ा अछि देखो एकक स्थानीय y एटा तो गुणन अछि हबनी देन एकक स्थानीय y एटा तो एकक स्थानीय x अछि हबनी ए त्रिया भीतर काउंट करिया देखो देन कोन कहछि गोटे संख्या दशक स्थानीय 10 कहले 10 2 अंक होइथियो तो एटा बुझ पड़लानी एटा हबनी तो करेक्ट आंसर हमर कोटा एटा देन प्लस y डायरेक्ट क्वेश्चन पचाछि कोन कहछि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 समीकरण अल्फा मूल दे अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टा केते लेबो देखो ए समीकरण रे हम फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा करिया पड़ियो अल्फा प्लस बीटा माइनस bi तो माइनस 2 बाई 1 माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा टा केते c बाई a तो 2 बाई इक्वल 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे फार्मूला कोन है ना अल्फा प्लस बीटा रो होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा केते माइनस 2 रो होल स्क्वायर माइनस 2 into 2 तो माइनस 2 होल स्क्वायर केते 4 माइनस 4 तो आंसर है 0 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जब पल्ला हम 100% रियल क्वेश्चन देखो हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो